Moj život u inostranstvu je uvijek bio kao izbjeglica. I nisam imao prave dokumente one da budem nečiji. Uvijek sam bio stranac. I to je meni smetalo. Ja sam izašao iz zemlje 45. Imao sam 6 mjeseci. Onda smo prvo otišli u Hrvatsku, zapravo iz Hrvatske u Italiju. U Italiji smo bili 4,5 godine. Poslije desila se sreća da idemo za Egipat. I tamo sam bio 5,5 godina u Egiptu, u Kairu. I onda desila se životna nevolja u životu. To je jedna već duga priča, ali morali smo izaći iz Egipta, otići u Siriju. U Siriji sam bio u Damasku 3,5 godine. Poslije toga smo otišli za Bejrut. I u Bejrutu smo bili sve do 76. Išao sam ja u škole, samo što nisam bio neki napredan zbog puno iseljavanja iz mjesta u mjesto, jer učenje nije isto. Ono što se učilo u Egiptu nije se učilo u Siriji. U Siriji škola je bila naprednija. Bio je ono francuski način, a u Libanonu pogotovo. I tako da sam ja završio samo gimnazije. Naučio sam zanat. Bio sam onaj faser za montiranje kamenja. Ali to je onda bilo i napredovao sam. I kad se zaratilo građanski rat, to je sve propalo. Tada sam bio mlad, pa sam riskirao. Išao sam u život. Ali to sve bez dokumenata nije se moglo ništa postići kako treba. Sve je išlo naopako. Moj otac je bio bolestan. On je obolio od raka na kičmi i radio je u jednoj firmi. Ta je firma, kad je počeo građanski rat u Bejrutu, firma se preselila u Švicarsku. I moj stari je otišao u Švicarsku i tamo je bio 9 mjeseci i onda je umro. Ja bio u Siriji i iz Sirije sam otišao za Švicarsku. Mislio sam da ću naći neki prosperitet, međutim stari je umro i ja više nisam imao kuda. Nije mi niko savjetovao da idem u Ujedinjene nacije. I ja došao u bivšu Jugoslaviju i tako sam ostao. I živio sam jedno vrijeme u Hrvatskoj, u Opatiji, sve do 96. Jedan moj prijatelj iz Iraka koji je studirao u Opatiji za turizam, on je došao za vrijeme rata ovdje u Bosnu da radi za humanitarne organizacije. I preko njega sam ja došao u Bihać i tu sam radio u toj organizaciji Human Apel od Ujedinjenih Emirata. Radio sam 3,5 godine. I onda poslije više nisam imao posla i pa sam se zaposlio čuvar ovce. I ja sam se razbolio, pukao mi je čir i onda sam morao doći u Sarajevo na operaciju. I tako sam upoznao Njemicu, tu Ingrid. Onda je ona mene čula za mene i ona je mene zvala da vidi
da pita za mene šta mi može pomoći. I ja sam joj to objasnio, moju situaciju da sam bez dokumenata. I onda je ona našla načina da mi obezbijedi te dokumente. Ja sam nju čekao jedno 6 mjeseci dok mi je sredila to. Ja rodni list od moje majke nemam, nisam mogao da nađem, a rodni list od oca sam našao i tako da sam ja upisan u Travniku. To je velika radost bila. Ja prosto nisam mogao vjerovati. Kad su mi oni dali te papire što sam trebao dobiti, ja sam dobio i državljanstvo i upis u matični knjiga. I ja nisam vjerovao i meni je ona glavna što je to meni dala. Ona je meni rekla sad možeš otići u Sarajevo i predati molbu za ličnu kartu. Ja sam tada bio, nisam imao dokumenta. Ja kad sam došao 96. u Bosnu, ja sam ušao ilegalno. Ovo je rodni list. A ovo je državljanstvo. Tako da sad imam ličnu kartu, imam pasoš. Ali meni je sada isto kao da je nemam, jer ne mogu ništa da radim kako treba, nemam zdravlja kako treba, nisam više mlad. Meni je sad 70 godina. Nije više ono što meni su dokumenti trebali kad sam bio mlad, kad sam mogao stvoriti nešto. A sada ništa. Nema više nikakvih ambicija.